Kata penaruh, mejuah-juah turang ras senina ibas gelar Tuhanta Yesus Kristus, ibas minggu enda si pengketi minggu si ngingetkan kita, karena kuga harusna kita erdahin selaku tinepa si sentudu ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 10:5 ngingetkan kita, maka di bata nepa kita guna ngusih pendahinna lako jagai dingin pekena-kena doni enda gelah tetap jadi ingan kegeluhun si sikap man banta man temanta bagepe man krina tinepa si depan arah pendahinta me di bata reh neken pasu-pasuna man banta bagepe nandangi doni enda kala si erdahin alu tutus ngena ate di bata si bengketi dage kebaktinta alu kehamatan ras keteduhan ate kempak di bata si nepa kita lako dahiken dahin si makuli perpulungan mari ras kita rendai si puji Tuhan. Ibas gelar di bata bapa sindi lokam adahin guna usaha ira senjaga iduni. Ibas anakna Yesus Kristus irdahin guna kini ulindoni. Ras ibas gelar kesaksi badia si mereken kepentaran gelah kam masuk erdahin anu makuli. Di bata bapa mereken gegeh ras kepentaran dengan kemalaman ate man balu. Amin. Adidekahan kam medem musil mekam kalak menjingkat cukup menakana erpalaskan kata di bata enda si puji ia aluras kita rende ipan musong liderta. Jadi min erlipat ganda
dahin guna kini ulin doni eda. Mula-mulana ijadikan dibata langit ras doni, ia turkena doni silangali tempasna jadi mahuli. Isikap kena lawit simbelang, awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Ia turkena matawari, bulan ras bintang guna niani suari ras bergi. Si jadi tanda permulaan wari, bulan tahun ras musim. Terpujilah Tuhan sebab muli berulih hidup. Itebadi bata per bagi-bagi sinuan-sinuan bagi per bagi-bagi rudia-rudia ras asu-asuhan. Jenari itebadi bata mau manusia si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu gunan jagai ras pekena-kena duni eda. Itatap di bata kerina tinepana, sekal ulina. Terpujilah Tuhan sebab muli berulih hidup. Emaka idungi di bata kerina dahinna jana israp kena sadawari jadi wari pengading-ading. Jenari ipasu-pasuna kerina. Terpujilah Tuhan sebab muli berulih hidup. Mari si penangki puji-pujian taman Tuhan, ibas kerina pendahinna singguna pa kegluhan doni alu mahuli, alu ngendegen kitab nendenta ipan song liderta. Di batang guna padoni enda alu mahuli, dengan ipahagana kita alu repahan kita sentudu ras tempasna. Jenari, iangkat kena kita jadi temanna ardahin guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngakuken Yesus jadi di bata bapanta, kaingen dia si ida ibas pusu ras perbahananta, tandana kita sentudu ras tempas bapanta. Pusu ras perukuran si kugangi dapeti di bata ibas kita. Ida petinan dia kini teken si tutus menjaga kesegambaran ta ras rupa di bata. Ida petinan dia pusu ukur si tetap mengukurkan si mahuli lebih asa keperluan diri. Ida petinan dia perukuran ras perbahanan si mahuli. Pusu si kugange ida peti Tuhan ibas kita genduari. Marilah siakukan dosa man Tuhan. Oh Tuhan, menggantilah ini, maka itu pandu aku tuyul ras kepasku,
Janah ini baru aku rahin dari pasu-pasu. Magadi tanah indah dunia dan kelak ademu ibas pedahinku. Magadi tanah indah seruku perubahanku ibas bukaku. Oh Tuhan, alami telaku. Kencasi gejap karena salah lepak taman di bata, mari dagi si pindu pengalami dosa idur di bata nari arah dendenta ipan dusong liderta. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan dunari. Nina, kam gor kubang-kubang ibahan dosa, tapi ku peridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagiar kita ikan dosa kam gombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Bagaimana nina di bata man bandu kerina. Amin. Mari si penagi puji-pujinta kita ikan dosa nunggu si ialemina, arandendenta ipandu song liderta. Mindoman bana, olah
palaskan Pengerana 5 ayat 10 walu se 20 bagenda nina kata di bata. Maka puter maka lalit terulin man banta seakatan minum dengan mankan ulih pendahin dengan ngenanami ulih talati hidega geluh ta si gendak si ibreken di bata man banta. Masih kerajaan ta adi segala nalokan kebayakan dengan arta iwas di bata nani. Jana ibrena ia ngenanami kebayakan nai arus ia ngatakan bujur jana armeria ukur ngenanami ulih nalati. Emo pemere di bata kap di bata sindemi pusuna alu keryahan ngelah olah alu Athena ngukur kenca karena uga gendekna gelu eda. Ketuahan kala sing megikan kata di bata dengan si make kenca ibas gelu nasi tetep wari. Haleluya. Sopi kita bagikan kata di bata, mari si pebulat dukurta ras kita artoto kita. Di bata Bapa kami seringan ibas kini rajaan surga, melala bujuri katakan kami manbadu Tuhan, arkiteken ipasu-pasulu kami, iberikan du geger kesehatan nandangi kami perpulungan du, maka masuk dengar kami, ngikuti kebaktin kami. Amin dia ilakokan kami di tengah-tengah jabu kami sekalak-sekalak. Tuhan genduari ati kami bagikan katanu. Pasu-pasu kami kerina Tuhan. Gelah katanu si jadi oratan kami banci mereka gege. Dengan pebanci yang kai kami kerina perpulungan du. Kuasa kesandu si badia si mereka kepentaran. Bagi pekang asu penang dari kami. Gelah na kami banci tutus ibas bagikan katanu. Arpangandas kami manbalu Tuhan. Ibas gelar Yesus artoto kami. Amin. Kata di bata si jadi orang kenta ibas wari enda ibuat arpalaskan perbahanan rasul-rasul 10:6 ayat 10 sada se 10:5 bagenda nina kata di bata. Jenari erlayar kami itrowas nari ku pulau Samotrake. Pepagina terus kami ku Neapolis. Neapolis nari erdalan kami ku Filipi ema kuta i daerah si pemena i Makedoni. Penduduk kuta ema warga negara Roma. Ibas kuta ema kami ringan piga-piga wari dekahna. Asumuari sahabat kalak Yahudi lawas kami ku darat kuta ku tepi laut. Sebab yakap kami makalik ije ingan artoto kalak Yahudi. Kenca kami kundul ngerana kami mandi beru si pulung ije. Sekala ibas diberu gelarna Lydia, ia itia tiranani, jana dahinna erginaga uisi maharga, ungu rupana. Ia kalak junani si ersembah mandi bata, italangi Tuhan ukurna, maka tutus ke Athena megikan kai si ikatakan Paulus. Ia iperidikan ras kerina isi jabuna, jenari iundangna kami ke rumahna, nina. Adi ia kabdu maka aku tuhu-tuhu unggotek man Tuhan. Marilah kesilang ke rumahku. Ipindukan nakal ngelah kami kesilang ke rumahna. Menjuah-juah man banta krina. Perpulungan Tuhan ibas minggu enda si jadi temata emang ardahin ras arsembah. Selama enda adina isungkun kita apa ikin pentingan siakap ardahin entah arsembah muji di bata. Melala ke jawaban tak. Lid deba singatakan camakana adi ersembah saja lai dahikan labu banci ruli. Adi lai campulkan labu banci mana. Bagai tangeran. Enda encidahkan makanan kita meyakini bahwa adila kita ardahin labu banci kita mana. Jana deba-deba ka ngatakan camakana ardahin pe adilakin ipasu-pasu di bata. Maka labu ka banci ruli. Singatakan caela makalak silit pemahamanna, lit keyakinanna bahwa amin pe icarikan gegehi pe adilah iberikan di bata labu banci sidatkan ulihna. Jadi rikutkan situasi enda, kira-kira
apa ini siakap si pentingna? Erdahin entah ersembah. Rikutkan tema ta ibas kebaktin minggu enda emang erdahin ras ersembah. Li dua hal si perlu si perdiatekan karena erdahin ras ersembah. Rikutkan bahan ora tentang warisi senda. Si pemenang emakap erdahin ras ersembah sada paket. Erdahin ras ersembah sada paket. Nggu sada pasang ikatakan ia sada paket entah sada pasang arkiteken si tuhuna banci ipisahkan. Banci ngeerdahin saja, banci kah ngeersembah saja. Tapi adina ipisahkan ia erdahin entah ersembah saja lanai sempurna nilainya. Enda alu tangkas iturikan ibas pengerana 5 ayat 8-20 iturikan maka si pemenang dibata si mereka erta ras kebayakan salah sada ertata emang pendahinta. Pendahin gegata kepentaran tagunan dahikan dahin emang kepentaran erta kebayakan sirahna ibas Tuhan nari pemeretuhan man bata. Si pedua kan di bata pe mereka kengasupan ngenanami ulih pendahin pe pemeretuhan ka. Si pemenandai si jadi erta kebayakan ta emang pendahin ta kepentaran tagunan dahikan ca gegah ta kengasupan ta ibas dahikan dahin erta kebayakan si iberikan Tuhan man bata. Si pedua kan ibas kita lik ngasup lik kengasupan tangan nanami ulih erdahin ta pe pemeri di bata ka. Sebab entar mengekala si ulih pendahinna berlimpah-limpah tapi labanci inanamina. Maka lu tangkas ikatakan pengerana maka pendahin ngenanami ulih pendahin erta kebayakan sirahna ibas Tuhan nari. Tujuanna gelah ngasut kita ngatakan bujur man di bata. Alu bagai tangkas si idah maka si tuhuna erdahin rasa ersembah sada pasang. Erdahin kita dahikan pendahin si iberikan di bata man banta. Ersembah kita ngatakan bujur man di bata arkiteken ulih pendahinta. Ersembah kita ngatakan bujur man di bata arkiteken go iberikan na pendahin ras kengasu pendahikan pendahin man bata. Erdahin ras ersembah indah contohnya tanah iturikan ibas kegeluhan Paulus sebagai pelidia ibas bahan khotbah tawarisi senda erpalaskan perbahanan rasul-rasul 10:6 ayat 10 sada 10:5. Si pemenang emang arah kegeluhan Paulus sekala si dahinna meritakan berita si Maria. Ia si erdahin di bata ajar-ajar Tuhan sikin pendahinna meritakan karena Yesus nandangi kalak si terang pendahin Paulus. Jadi Paulus ibas dahikan dahinna memberitakan berita si Maria idahikan na alu tutus ras setia bagi alu penuh tanggung jawab. Si idah arah si turikan ibas perbahanan rasul-rasul 10:6 ikatakan Paulus melakukan perjalanan yang jauh. Itroas nari ia ku pulau Samotrake, papagina ia berkat ku Neapolis, ije erdalan ka ia ku Filipi, makana ije ngadi ia piga-piga wari memberitakan kata di bata. Artinya Paulus ibas dahinna memberitakan berita si Maria lah hanya ngadi ibas sada ingan. Tapi isi yarina dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibas sada ingan, ibas sada kuta si deban. Tujuanna ngelahna teridah pertanggungjawabanna selaku berberita si Maria. Ibas ia memberitakan berita si Maria itu rikena nangdangi kalak si berbagai-bagai suku. Labohanya nangdangi kalak Yahudi. Tapi itu rikena karena Yesus nangdangi kalak Roma. Bahkan ibas ia nurikan kata di bata itu rikan nanangdangi diberu jana ibas sada diberu magap sekalak si gelarna Lydia. Ia labo kalak Yahudi, ia kalak Yunani, tapi ia kalak si tutus asambah man di bata. Ijenna teridah ketutusan kesetiaan ras tanggung jawab Paulus. Itahna ia sekalak perberita si Maria
dahin memberitakan Yesus, maka itu rikena berita si Maria kempak ICP. Itu rikena berita si Maria amin dia harus latih kujah kujai. La rebahanca mengeluh ia mandi bata. La akap na puas adik engkau kuturikan ijai dah Tuhan bias be ijai lah. Tapi terus menerus itu rikena berita karena Yesus mempendahin Paulus. Mungkin minta ngerana adina sekala perberita si Maria mungkin muka akapna erdahin dengan ersembah. Arkiteken dahinna makap nembah di bata. Adi sekala pendahin di bata. Tapi erdahin das ersembah dapat icidahkan Lydia sekala perbinaga kain ungu itia tiranari. Lydia sekala diberu jenani dahinna makap erbahan kain ungu. Kain ungu ibas paksa si emang pakaian si mahaga, si orang-orang kerajaan menjangan sebelum kursa. Jadi arah pendahina si tuhuna tangkas kelman batang, maka si tuhuna Lydia sekala pengusaha. Ia sekala pengusaha banci katakan seorang pengusaha sukses arkiteken. Ia itia tiranari usahana ibahana ipilipi. Berarti lid perkembangan. Lid perkembangan ibas usahana. Jana arkiteken sinukur uis ungu makapkan golongan atas. Kala si erdahin ibas kerajaan pakaian raja. Maka unggu banci si etah maka si tuhuna Lydia bergaul dengan orang-orang penting pada masanya. Bergaul dengan orang-orang golongan atas ibas kutana. Makana selaku orang sukses, pengusaha sukses yang sibuk melayani kerina si mesan uis ungu manbana, si tuhuna banci saja ikatakan Lydia lalit waktu nari guna gunul tepi lau begikan kata di bata. Lalit waktu nari guna nembah mandi bata. Tapi si Enda lah jadi ibas kegeluhan Lydia. Selaku pengusaha sukses, Lydia lah hanya sibuk ngurusi usahana. Tapi Lydia tetap ngelitkan waktuna guna arsembah mandi bata. Terida ibas pustaka si Badia ikatakan ibas waris sahabat Lydia ikut pulung ras diberu begikan pengajaran Paulus. Sama karena di bata si engkuasai perukuran Lydia, maka banci ia ipridikan ras kerina isi jamuna. Ijena pe tangkas terida manbanta. Maka ibas kita sembah adilakin di bata si masu-masusa labuka banci kita sembah alu mahuli. Jadi rikutkan si yogi kita erpalaskan pengerana bagai erpalaskan pengalaman Paulus ras Lydia. Maka si tuhuna ibas erdahin ras ersembah adila di bata jesi erkuasa labu banci si dahikan alu mahuli. Si pedua kan maka erdahin ras ersembah imbangna malas. Erdahin imbangna kemalasan. Ersembah pe imbangna kemalasan. Ibas invokasio tak ikatakan dari makana adi dekahan kemedem musil mekam. Kalak menjingkat cukup menakanna. Istilah si genduari si ipakaikan nangdangi kalak si malas entah kalak si rusuran medem. Ikatakan anak-anak si gundari engkapkan kaum rebahan ninakin. Kaum rebahan adina sukses. Kesuksesan impian semua orang, tapi nandani kaum rebahan. Sukses hanya sebuah mimpi. Enda ikatakan ibas kuan-kuanan adina kahan kemedem musil mekam. Artina adina rebahan ngekam katawari kisah kemerdahin. Sukses hanya sebatas angan-angan. Musuh terbesar ibas erdahin rasa sembah emang kemalasan. Enterem kala rebahan dahin. Enterem kala rebahan kesibukan jadi alasan guna lanai sembah mandi bata. Padahal si tuhuna malas. Ikatakan sibuk sa, latih sa erdahin, lanai terayaki, lanai sempat. Padahal si tuhuna arkiteken malas, makanan tempat-tempat mau latih sa, lanai terayak, ku kebaktin, lanai terayak ku PJJ. Melalakape kala si malas dahikan dahina, ibahanna sembah jadi alasan.
Antaram pernanden arkiteken PJJ, arkiteken ku gereja malas redakan. Jadi ersepai ijadikan alasan ngelalanai dunia pendahinna. Kerina situhuna adalah kemalasan. Malas si ibungkus alu rapi, alu alasan-alasan si mejile. Ngelahna banci lah sembah, alasan-alasan ngelahna banci landungi dahin. Perlu si ingat, makana pendahin kengasu pengguna dahi kendahin bagai peulih pendahin tae pemeredi bata kerina. Adilah kita tutus, lah kita tanggung jawab, ulihna kemusilan ngencai. Minggu indah, rikutkan liturgi, rikutkan kalender gereja ta. Minggu indah minggu etika kerja. Siningatkan maka uga kita harusnya selaku manusia, selaku kalaksi erkini tegen ngasup erdahin bagi si ngena ate di bata. Bagi si orati kita dai maka dahin pemere di bata. Alu bagai harusnya ibas dahikan dahinta si dahikan alu ermeria tutus dengan tertanggung jawab. Ulalu paman di bata adi enggo si alu ulih pendahinta sebab gegehta kepentarenta ras ulihna krinarana ibas di bata nari. Ula kape bahan dahin jadi alasan la dalankan dahin gereja. Ula si bahan kesibukenta si ibreken di bata jadi erta kebaya kenta jadi alasan tabuna nadikan dahin di tengah-tengah gereja ta. Erdahinlah alu melupakan waktu ersembah. Kelengi pendahindu alu bagai erdahin kam alu ermeria ukur ngalokan ulih pendahin lakam lupa ngatakan bujur. Amin ras kita ertoto. Di bata Bapa kami Sri surga melala bujur ikatakan kami manbandu Tuhan. Kami perpulungan du enggo iberikan du kengasupan kepentaran nang dangi kami sekalak-sekalak gunan dahikan pendahin kami. Pasu-pasu kami Tuhan, ngelana ngasupna kami bedahikan pendahin kami bagi singena ate Tuhan, bagi pelaka kami lupa guna tetap bersembah manbalu. Si mereken pendahin bagi pengasupan guna dahikan dahin kami pengasup kami Tuhan guna ngelakokan katamu singgo bagikan kami wari eda. Tertutup kami arahanang Yesus Tuhan kami. Amin. Perpulungan Tuhan genduari sepaksana kita ngakukan kini tegenta. Mari dagera dulas kita tedis kerina. Radukan kerina kalaksi erkini tekan. Mari dage siakukan kini tegenta. Minta dage sekalak-sekalak. Aku tegman di bata Bapa silar sibar puasana sinapa langit musdoni. Aku tegman anakna Yesus Kristus. Aku tegman di bata Bapa silar sibar puasana sinapa langit musdoni. Aku tegman Yesus Kristus anakna si tunggal. Tuhan ta si jadi arah kesah si badia. Tubuh hidur si muda-muda nari. Si Sokliam tergelar si Maria, si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Dipakukan ku kayu persilang, mate, jenari kuburkan. Nusur kudoni kematen, peteluarikan ku keke basi mate nari, nagi ku surga perkundul narah kemuhan di bata Bapa silar sibar kuasana. Jenari rahmiya pagi ngeranakan singgat urasinggo mate. Aku tegman kesaksi badia, janari sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan si rasa lala. Amin. Perpulungan gobanci kampundul. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Di bata engkor dahin guna kini ulindu ras kerina isi dunia indah. Idilona dengan isikap kena dahin man bandu, jadi dalam dumalokan pasu-pasuna. Dage endeskanlah persembahan pengatakan bujurlu man di bata. Kata di bata si jadi palas ibasnahkan persembahan ibuat erpalaskan Roma 10:2 ayat sada nina. O senina seninangku
nginget perkuah ate dibata simbelin si isah kenang man bantah kupindo man balu. Endaskanlah kulandu man dibata saja selaku persembahan singgelu rikutkan singena atena. Sebab bagaimana harusnya kam arsembah man dibata suera setiap lu selaku makhluk si rukun. Ihartang endaskan persembahan rendai kita ipandu song didata. Di bata Bapa kami seringan baskini Rajan surga, meriah ukur kami Tuhan, banci dengan kami tetap memuji ras pemuliakan gelar Tuhan arah kebaktiin kami. Bapa tanda meriah ukur kami, gejapkan pasu-pasu ras kelam atin, ngoi pepulung kami Tuhan persembahan pengatakan ujur kami. Pasu-pasu Tuhan persembahan singgo pepulung kami. Ngelah banci pei pakaikan gunan dukung kerina dahin-dahin pelayanan tengah-tengah gereja bagi pe Bapa. Kerina pasu-pasundu silik dengan tali ibas kami, gagah kesehatan, kepentaran kami, kengasupan kami, kejuajuan kami, kerina na Tuhan pasu-pasundu. Berikan pe kepentaran nang dangi kami, gelah ngasup kami maki kencang, silik ibas kami anu mahuli, gunan cukupi keperluan kegeluhan kami, bagai pe gunanakan kelang atinu, nang dangi dunia indah. Gelah hati bagi Tuhan, kegeluhan kami pe banci, jadi persembahan singgelupu aduk-aduk penuh. Ertoto pe kami Tuhan nangdangi kerina berpulungan du. Pasu-pasu ya kerina Tuhan. Pasu-pasu jabuna berikan kejuah-juahan rikutkan kemalaman hati. Gelahalu bagi Bapa tetap igejap kena pengarap-ngarap Tuhan. Ibas kegeluhana, ibas kerina perbeben ras ibas kerina situasi sisa kubas kegeluhana sekalak-sekalak. Berikan tole pengarapan si pagu bagi peteguhi Tuhan kini terkena sekala-sekala. Gelah ibas ngalakan situasi sila bagi ukur tetap megenggang ia dengan tetap ngasup ia muji ras pemuliakan gelar Tuhan. Pasu-pasu pe Tuhan kerina senina turang kami silik ibas keadaan kurang sehat baik si irawat i rumah bagi pe si rumah sakit. Tuhan pasu-pasu ia berikan keriahan ukur manbana, berikan gagah bagi pe pasu-pasu daging kulana, gelah banci termadan ibas penyakit nanari. Pasu-pasu pe Tuhan kerina keluarga, kerina teman si ikut, menjagai senina turang kami sidik ibas keadaan kurang sehat enak. Berikan kesabaran bagi pe ketelangan manbana, gelah arah pengarak-ngarak nape, senina turang kami sidik ibas sakit penyakit tambah-tambah gegehna, tambah-tambah igejap kena kelang ati sirah nabas Tuhan nari. Bapa, ngatakan bujur pe kami ibas kerina pengarap-ngarap Tuhan ibas kegeluhan kami kerinana. Ija anak-anak sekolah kubancing ikuti ujian anu mahuli, hasil ujian nabe te kami esi mahuli nang nandangi kerina anak-anakmu.
pengasuh pekrina anak-anak sing udah dengar gelar tama-tama ketutusena ibas ngikuti persekolahana ibas dalam pendahinna bagi pasu-pasu pendahin ras usaha kerina kami perpulungan tu gelar bagi bapa rangasupna kami dengan tambah sada ukur kami ibas ngatakan tujuh rumah baru endaskan kami Tuhan pertonton kami ibas gelar Yesus artoto kami amin. Perpulungan mari raduras kita kerina tedis perpadanan mandi bata. Ingatlah maka kami tepat di bata maka pasu-pasu arah pendahindu. Manusia tepat di bata guna usahai ras jagai kerina tinapa di bata. Si pepaguhi perpadanan ta arah dendenta ipandu song leader ta. Rahmin kini rajandu, selamin paratendu, bas dunia indah bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendah indah. Alami salah kami, bagini alami kami salah kalah apa kami. Olamin kami baba kamu kebas percuan, tapi ulangilah kami lusi ilat nari. Sebab kampak si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Perpulungan Tuhan, berkatlah, dahikanlah dahindu sebab di bata pe tetap dahin ibas kamu. Gelah kamu dengan ngasuh dalan singana Athena. Guna si alokanlah pasu-pasu hidup di bata nari. Di bata singgon di lokam kubas kemuliaan nasi rasa lalak ibas Kristus.
Jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia masih ada kuasa serasa lalap. Amin.